after foreign forces withdraw. But President Tayyip Erdogan says talks are still on the way. The Taliban had reportedly asked Turkey for technical help to run the airport, but demanded that Ankara's military pull out by an August 31st deadline. Afghanistan terus mengalami kemajuan semenjak pulangnya pasukan Amerika Serikat setelah kurang lebih 20 tahun menjajah, menginvasi dan menduduki negara para mullah tersebut. Kini Afghanistan di bawah Taliban kian menunjukkan angin segar lahirnya keamiran Islam Afghanistan baru yang akan segera mengumumkan pemerintahan baru dalam waktu dekat ini. Sejatinya pengumuman pemerintahan baru Afghanistan akan dilakukan pada hari Jumat 9 September 2021 sore hari waktu setempat. Namun masih tertunda karena masih berlanjutnya perundingan untuk pemantapan komposisi pemerintahan. Sebelum kita lanjut lebih jauh membahasnya, pemirsa yang budiman jangan lupa like dan subscribe dulu channel Ulil Albab Media dalam hitungan 3, 2, 1, oke lanjut. Akhirnya setelah 20 tahun menduduki Afghanistan, Amerika Serikat melemah dan pada akhirnya menyerah. Semua pasukannya ditarik. Taliban telah membuat wajahnya babak belur di mata dunia internasional. Kini Afghanistan telah merdeka di bawah penguasaan Taliban dan bebas menentukan nasibnya sendiri. د امریکا یرغل ابتدا نه هم یو ناعاقبت اندیشه اقدامو موږ په لومړي سر کې امریکایانو ته دا خبره کړې وسه دوی باید زموږ په خاوره باندې تجاوز ونه کړي. کومې ستونزې چې په 2001 کې واقع شوې وي دوی باید موږ سره خبرې کړې وای او جګړې ته اړتیا نه وای پیښه شوې. داسې متاسفانه امریکایانو د هغه وخت چارواکو د غرور نه کار واخیست او عاقبت د خپل کار نه و سنجولی. نن دا نتیجه چې دوی په ماته تمامیږي او افغان ملت بریا ترلاسه کړه او لویه معرکه یې وګټله او خپل هیواد آزاد کړ. دا نتیجه ترلاسه شوه. امارت اسلامی افغانستان به نمایندگی از ملت خود باز هم میخواهد که با تمام دنیا روابط حسنه داشته باشه، روابط قوی دیپلماتیک داشته باشه. در این زمره آمریکا هم آمده میتونه. ما میخواهیم با در آینده با آمریکا هم روابط خود را پس آهسته آهسته حسنه بسازیم از راههای دیپلماتیک. Dunia pun bersimpati kepada Afghanistan yang telah berhasil keluar dari kemelut berkepanjangan itu, yang sebelumnya selama kurang lebih 1 dekade diinvasi Uni Soviet, dan mujahidin Taliban lagi-lagi keluar sebagai pemenang dan berhasil mengusir militer Soviet yang berjuluk pasukan merah itu. Saat ini mata dunia tertuju ke Afghanistan. Dua negara yang paling menonjol dukungannya adalah Turki dan Qatar. Bahkan kedua negara ini telah berbicara dengan Taliban untuk dukungan teknis potensial dalam rangka melanjutkan operasi di Bandara Kabul. In the evaluation process, there is no clear indication when it's going to be fully operational yet, but we are working very hard and also engaging with Taliban to identify what are the gaps and the risks for having the airport back up and running. We will remain hopeful that we will be able to operate it as soon as possible. As we mentioned earlier, it's a very important and very strong statement also if Taliban will demonstrate their commitments to provide safe passage and freedom of movement for the people. Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani berbicara pada konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab di Doha, mengatakan pihaknya terlibat dengan Taliban dan juga bekerja sama dengan Turki jika mereka dapat memberikan bantuan teknis, katanya seperti dikutip media Turki Daily Sabah. Belum ada indikasi yang jelas kapan bandara akan beroperasi penuh. Kami tetap berharap bahwa kami akan dapat mengoperasikannya sesegera mungkin. Demikian dikatakan Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab di Doha mengatakan ada kebutuhan untuk terlibat dengan Taliban di Afghanistan. Kendati Inggris menurutnya tidak memiliki rencana sesegera mungkin untuk mengakui pemerintahan Taliban.
Dia mengatakan Afghanistan harus memastikan tidak menyimpan terorisme di masa depan, mencegah krisis kemanusiaan, menjaga stabilitas regional, dan meminta pertanggungjawaban Taliban atas komitmen mereka terhadap pemerintahan yang lebih inklusif. The first is making sure Afghanistan is not a haven or harbor to terrorists again in the future. Secondly, preventing a humanitarian crisis. And again, that's why we've doubled our aid spending for Afghanistan this year. The knock-on effect of that is third, to present and to preserve regional stability. And fourth, to test and hold to account the Taliban on their commitments to progress to a more inclusive government. And obviously we'll be looking very carefully at what happens in the field of human rights and the treatment of women and girls. Seperti diketahui, Bandara Internasional Kabul telah ditutup untuk lalu lintas normal sejak 16 Agustus lalu. Ketika Taliban menguasai Kabul, penerbangan dan evakuasi militer berlanjut hingga 31 Agustus, ketika pasukan Amerika Serikat keluar dari negara itu dan meninggalkan landasan pacu tanpa pengatur lalu lintas udara. Sebuah penerbangan dari Qatar tiba di Bandara Kabul Rabu lalu untuk membawa teknisi bandara yang diperlukan untuk setiap pembukaan kembali untuk penerbangan komersial. Al-Thani juga mendesak Taliban untuk memenuhi janjinya untuk mengizinkan warga Afghanistan dan orang asing meninggalkan negara itu dengan bebas begitu bandara dibuka kembali. Turki sendiri telah menawarkan untuk menjalankan keamanan setelah penarikan pasukan asing, tetapi Taliban berulang kali mengatakan tidak akan menerima kehadiran militer asing di Afghanistan setelah 31 Agustus. Seperti diketahui, sejak tahun 2002, Angkatan Bersenjata Turki telah beroperasi di Afghanistan di bawah PBB, NATO, dan perjanjian bilateral untuk kontribusi pada perdamaian, kesejahteraan, dan stabilitas rakyat Afghanistan. Turki memiliki lebih dari 500 tentara non-kombatan yang ditempatkan di Afghanistan sebagai bagian dari misi NATO yang sekarang ditinggalkan di negara yang dilanda perang itu. Turki telah berada di Afghanistan dalam peran non-kombatan selama 2 dekade dan telah terlibat dalam upaya konsultasi, rekonstruksi, dan pemeliharaan. Demikian dulu breaking news Ulul Albab Media kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Tetap stay tune, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia.